الصحب معه هم نجوم في دجى الليالي أبو بكر الصديق أول من آمن والي صاحب الغار رفيق الدرب نعم الخليفة ثاني اثنين وهو في الغار يطمئن النفس عمر الفاروق عدله ميزان حق فذاق العدل كل ناشر العدل قوي بالإيمان خالق. Selamat datang peserta Khatmil Quran dan para paskibraka Yayasan Lembaga Pendidikan Yayasan Siddiqi yang ke-24 dan ikhtibar hari jadi Pondok Pesantren Bumi Dzikrullah yang ke-16. عثمان ذو النورين الجميل الخلق تزوج النورين جامع القرآن حافظ الدين كريم سخي شهيد وهو يتلو كتاب ربي علي أسد الله الغالب في سبيله ابن عم النبي أول الصبيان إيمان حكيم عالم باب علم Kami ucapkan selamat datang peserta Khatmil Quran Putri MNU Ibtidaiyah Ranting Pondok Pesantren Sidogiri yang ke-24. وجعلنا من أتباعهم بإحسان فهؤلاء هم أعلام الهدى مصابيح الدجى في كل عصر. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Ahmad Fadil Yagdan Nasrullah, putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Umlani Nyabakan Barat. Azin Nur Zafran, putra dari Bapak Nur Hadi, Ibu Patniatun, Degung Timur.
Muhammad Fauzi, putra dari Bapak Hosnan dan Ibu Nurul Insania. Romdani, putra dari Bapak Tikno dan Ibu Ernatun, Legung Timur. Dani Ramadona, putra dari Bapak Nur Hasan almarhum dan Ibu Tolak, Legung Timur. Muhammad Nur Adib, putra dari Bapak Fatli dan Ibu Silviana Dewi, Legung Timur. Dandi Ainur Al-Hadi, putra dari Bapak Homeidi dan Ibu Buhaini, Nyabakan Barat. Ahmad Abdi Fatir Sangyang Gusti, putra dari Bapak Edi Haryanto dan Ibu Tohiro, Nyabakan Barat. Muhammad Andika Saputra, putra dari Bapak Aski dan Ibu Habia, Dapenda. Muhammad Rizki Ar-Royan, putra dari Bapak Masdawi dan Ibu Nurhasia, Legung Timur. Muhammad Ijlal El-Adibi, putra dari Bapak Bianto dan Ibu Sahnia, Nyabakan Barat. Makaila Fairuz Zaman, putri dari Bapak Samsul Arifin dan Ibu Hosni, Nyabakan Barat. Siti Nurjannah, putri dari Bapak Surahwi dan Ibu Satma, Nyabakan Barat. Witri Novita Nada, putri dari Bapak Muhammad Iwan dan Ibu Busari, Nyabakan Barat. Siti Nur Mahmuda, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Siti Farida, Nyabakan Barat. Safiratus Zamzami, putri dari Bapak Busahwi dan Ibu Ida Royani, Nyabakan Barat. Arini Zahrotal Hayati, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Rusni, Nyabakan Barat. Siti Nurfatila, putri dari Bapak Heri dan Ibu Siti Puhaima, Nyabakan Barat. Putri Aurel Junifatul Aisyah, putri dari Bapak Monarto dan Ibu Rusida, Nyabakan Barat. Kun alaina zairatul jannah, putri dari Bapak Faruk dan Ibu Fitria, Legung Timur. Fajrina An-Najiba, putri dari Bapak Joko Sosilo dan Ibu Anis Fitria, Nyabakan Barat. Mukrimah, putri dari Bapak Muhammad Iksan dan Ibu Yani, Nyabakan Barat.
Sylvia Haironi, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Misyana Totosan. مجودا وخاشعا Kinzi Manzalil Qur'ani, putri dari Bapak Syaiful dan Ibu Halimatus Sa'diyah, Nyabakan Barat. Inilah para peserta Khatmil Quran angkatan ke-26 MMU Ibtidaiyah Ranting Pondok Pesantren Sidogiri sebanyak 24. Maju. وعاملا جميع ما حوى Balik kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para guru ngaji, wa nakhussu bidzikri Al-Habib Umar bin Idrus Al-Khirid selaku penceramah pada malam ini, yang kami nakzimi pengasuh Pondok Pesantren Bumi Zikrullah sekaligus Ketua Yayasan As-Siddiqi yang mulia Kiai Ahmad Junaidi Siddiq beserta keluarga besarnya, Dewan Asatid wa Asatidah, santriwan santriwati Lembaga Pendidikan Yayasan As-Siddiqi yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam acara Hari Jadi Pondok Pesantren Bumi Zikrullah ke-16, Ikhtibar dan Khatmil Quran Madrasah Miftahul Ulum Ibtidaiyah Batang-Batang Ranting Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan yang ke-24 dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang menderang, yakni ad-dinul Islam. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, prosesi Khatmil Quran. Salawatun Nabi merupakan acara yang ketiga. Sambutan di acara keempat dan yang terakhir mau'izatul hasanah. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar acara ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah iqdi hajatina wastur auratina waj'alna minan najihin wal muflihin في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua, prosesi khatmil Quran. Dan yang pertama, qiraatul Quran bil hifdi. Kepada peserta khatmil Quran dipersilahkan.
Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah inna 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Ya, disampaikan terima kasih. Selanjutnya demonstrasi khatmil Quran kepada penguji dan tim penilai dimohon untuk menempati tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami na'zimi pengasuh Pondok Pesantren Bumi Zikrullah beserta keluarga besarnya yang mulia Kiai Ahmad Junaidi Siddiq, yang kami muliakan keluarga besar Lembaga Pendidikan Yayasan As-Siddiqi, yang kami hormati seluruh wali santri, Dewan Asatid wa Asatidzah Lembaga Pendidikan Yayasan As-Siddiqi, yang kami banggakan santriwan santriwati MMU Lembaga Pendidikan Yayasan As-Siddiqi. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan memasuki sesi atau acara demonstrasi atau tanya jawab. Perlu kita ketahui ketentuan demonstrasi. Tolong diperhatikan, peserta berdiri pada saat dipanggil namanya atau untuk menjawab. Kedua, peserta menjawab 4 sesi pertanyaan dengan ketentuan sesi 1, 2, dan 3 sambung ayat. Pada saat penguji membacakan 1 ayat, maka peserta melanjutkan sebanyak 2 ayat. Sesi keempat, peserta membacakan isi surat setelah penguji membaca nama surat. 3. Kriteria penilaian khatmil Quran terdiri dari fasohah atau kefasihan, tajwid, makharijal huruf, dan ketangkasan. Ketangkasan dalam menjawab setelah penguji memberikan soal. Sebelum memulai demonstrasi, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dengan harapan semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah li kulli niyatin shalihah yaqdi hajatina wa astur auratina wa ja'alna minal najihin wal muflihin fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillah hadrati masyayikh Quran sunnah hadrati jami'il awali wa bismillah wa sunnah hadrati jami'il talamidin wa talamidin ya Allah ala hadini hajatina wa sa'aratina wa jami'il din wa din wa akhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Baik, kami panggil peserta khatmil Quran angkatan ke-26 MMU Ibtidaiyah Ranting Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Peserta pertama Ahmad Fadil Yaqdan Nasrullah, putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Umlani,
Desa Nyebakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. Silakan baca surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah. Peserta kedua atas nama Azil Nur Zafran Jamil, putra dari Bapak Nur Hadi dan Ibu Patniatun Legung Timur. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqim makhtum Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tashdid. balil ladzina kafaru fi takdzib Allahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid. wa amma man utiya kitaban wara'a dhahrihi Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu Cukup. kana fi. Terakhir surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Fauzi, putra dari Bapak Hosnan dan Ibu Nurul Insaniyah, Desa Nyebakan Barat. Apakah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. La tasma'u fiha lawiyah Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب. يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. Cukup. Bacakan surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Romdani, putra dari Bapak Tikno dan Ibu
Ernatun dari Legung Timur. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayat. Diulang. Wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya Illa hamiman wa ghassaqa. jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba فإذا جاءت الطامة الكبرى yauma yatadzakkarul insanu ma sya'a wa burrizatil jahimu liman yara. Bacakan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Lebih diperjelas shin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal Diulang. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk Romdani. Selanjutnya peserta kelima, anak yang bernama Dani Ramadhana, putra dari Bapak almarhum Nur Hasan dan Ibu Tola dari Legung Timur. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Qad khaba man dassaha. Kadzabat Samud bitawwa. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa athara al-hayata ad-dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Bacakan surat An-Nasr. An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 6, Muhammad Nur Adib, putra dari Bapak Fakli dan Ibu Silviana Dewi dari Desa Legung Timur. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت
وإذا الوحوش حشرت سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. Bacakan surat Al-Quraisy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, alhamdulillah cukup. Sadaqallahul Azim. Peserta selanjutnya anak yang bernama Dendi Ainur Al-Hadi, putra dari Bapak Homaidi dan Ibu Buhaini, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Rafa'a samkaha fasawwaha wa awtasa laylaha wa ahraja duhaha. وجوه يومئذ مسفرة Dhaikatum mustabsirah wa wujuhun yawmaidin 'alaiha إن جهنم كانت مرصادا littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadu. Bacakan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nas Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin Malikin Nas. Diulang. malikin nas ilahin nas min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, sadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Baik, selanjutnya anak yang bernama Ahmad Abdi Fatir Sangyang Gusti, putra dari Bapak Edi Haryanto dan Ibu Tohiro, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف يحاسب حسابا يسيرا Wa yanqalibu ila alihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية. Bacakan surat At-Takatsur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. Ya, cukup. Sadaqallahul Azim. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya Muhammad Andika Saputra, putra dari Bapak Aski dan Ibu Habia dari Desa Dapenda. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat Wa idzal qubur bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat yatiman dza maqrabah aw miskinan za matraba summa
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون Bacakan كلا surat Al-Lahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil peserta Khatmil Quran nomor 10 Muhammad Rizki Ar-Rayyan, putra dari Bapak Masdawi dan Ibu Nur Hasia, Legung Timur. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi فأنذرتكم نارا تلظى la yaslaha illa al-asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla إن للمتقين مفازا kadzaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa Bacakan ka'san surat dihaqa. Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Rizki Ar-Rayyan. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Muhammad Ijlal L.A.D.B, putra dari Bapak Bianto dan Ibu Sahnia, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Semua siap. Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يذهبون. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سققنا الأرض سقا. Bacakan surat Al-Humazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأخلده. Ya cukup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tepuk tangan. Beralih kepada peserta putri Khatmil Quran, kami panggil anak yang bernama Makaila Fairuz Zaman, putri dari Bapak Samsul Arifin
dan Ibu Hosni dari Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد Bacakan, ya, cukup. Bacakan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Cukup. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya peserta nomor 13, anak yang bernama Siti Nurjannah, putri dari Bapak Surahwi dan Ibu Satma, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitabah. Fadhuku falan nazidakum illa 'adaba. Inna lil muttaqina mafaza. Wa idha as-suhufu nushirat. Wa idha as-samaa'u kushitat. Wa idhal jahimu su'irat. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'akbarah. Bacakan surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarrin naffasati. wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Ya, tepuk tangan untuk Siti Nurjannah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Witri Novita Nada, putri dari Bapak Muhammad Iwan dan Ibu Busari, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى Bacakan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wallayli idha saja Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairul laka minal ula Cukup. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan. Peserta berikutnya kami panggil anak yang bernama Siti Nur Mahmuda, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Siti Farida, Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك Diulang. لبالمرصاد Diulang. Diulang. إن ربك لبالمرصاد كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Bacakan surat Al-Qadr. Al-Qadar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Qadr. Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Ya. Tepuk tangan untuk Siti Nur Mahmuda. Alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Safiratuz Zamzami, putri dari Bapak Busahwi dan Ibu Ida Royani, Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa Wa mizajuhu min tasnim. عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Bacakan surat Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah.
Selanjutnya kami panggil Arini Zahrotal Hayati, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Rusni, Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Bacakan surat Al-Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا. Cukup? Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami panggil anak yang bernama Siti Nur Fatila, putri dari Bapak Heri dan Ibu Siti Puhaima, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. وما يغني عنه ماله إذا تردى Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. وأذنت لربها وحقت Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyamin. Bacakan surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Cukup? Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Putri Aurel Junifatul Aisyah, putri dari Bapak Munarto dan Ibu Rusida, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mic-nya agak dekat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil hunnas al jawaril kunnas wal layli Inna batsha rabbika lasyadid. innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud. Fakul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha fa'arahul ayatal kubra. Bacakan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam
nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzina anqadha Ya, cukup. sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya Kun alaina zairatul jannah, putri dari Bapak Faruk dan Ibu Fitria, Legung Timur. Apakah sudah siap? Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Wa ilal ardi kayfa sutihat. Wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa Cukup. Bacakan surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Cukup. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Fajrina An-Najibah, putri dari Bapak Joko Sosilo dan Ibu Anis Fitria, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Diulang. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Saya ulang soalnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma inda. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cukup. Sadaqallahul adzim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Mukrimah, putri dari Bapak Muhammad Iksan dan Ibu Yani, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Amma man istaghna fa
تصدى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب في Terus dilanjut. Saya ulangi. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في Bacakan البلاد surat Al-Qari'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Qari'ah. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة Ya, cukup. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan untuk Mukrimah. Berikutnya Silvia Haironi, putri dari Bapak Haryanto dan Ibu Misyana dari Totosan. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار Diulang. ذات الوقود Diulang. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها qu'ud. إذ هم عليها Bacakan surat At-Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Selanjutnya peserta terakhir Kenzi Manzalil Qur'ani, putri dari Bapak Syaiful dan Ibu Halimatus Sa'diyah, Desa Nyabakan Barat. Apakah sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah siap. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونيسرك لليسرى Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين wa ma adraka ma
كتاب مرقوم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Bacakan surat Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Ya, cukup. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, usai sudah demonstrasi Khatmil Quran angkatan ke-26 MMU Tidaiyah Ranting Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Selanjutnya dari kami, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya doa Khatmil Quran kepada yang mulia Nyai Aniyatul Fadilah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngireng sejenak kita berdoa untuk anak-anak kita yang telah melaksanakan Khatmil Quran. Muka-muka ponapa si ampun ejeleni selama 1 tahun Kak Dinto tetia manfaat ngiba barakah ben madat ngerahmat dari Gusti Allah. Muka-muka kengengan ridha dari Gusti Allah, tor kengen syafaat dari Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben muka-muka hafalanna tetia hafalan hatta yaumil kiamah, tetia sangu sampai dekik ngadep dak Gusti Allah. Tor tetia jalan kamul jana orang sepaduana. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآية وذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثبات وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة
وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرفا وبالصاد صبرا وصداقة وبالضال دواء وضلاعه بالطاء طاعة وطهارة وبالضاء ظفر وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاع وبالنون نورا ونجاة وبالواو يسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عورتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجتنا وأصلح حاجتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا وأصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي جسدنا وفرح بابنا وخرب أسادنا اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء بقلبي وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل دعانا بشفاعة رسول بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Matur sakala langkung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Dimohon kepada Nyai Aniyatul Fadilah dan penguji serta tim penilai untuk meninggalkan tempat. Selanjutnya penyematan mahkota kepada Yang Mulia Kiai Ahmad Junaidi Siddiq kami haturkan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله. Ya Allah, Ya Rasulullah, Abtina kompol satujana Ya Allah,
tepat kak dinto karena semata-mata ngarep ridena ajunan, karena semata-mata ngarep ridena ajunan, rahmat ben fadl ajunan abdina kompor ya Allah. Ya Rasulullah, muka-muka ajunan ngakuana abdina sateje na ya Allah. Ya Rasulullah, abdina tati umat ajunan. Ya Allah, ya Rasulullah, wala teki abdina sateje. Pandang abdina ya Allah, ya Rasulullah, kalau ben pandangan rahmat ben belas kasih na ajunan. Salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Ahmad ruhullah. Pasampunga ki ruhania epon Gusti sateje anak foto abdina, sateje santre abdina, murid abdina, wali santri, wali murid. Pasampunga ki ruhaniyahna dega Kanjeng Gusti ruhaniyah epon Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Ahmad ruhul haq. Pamangkia ki hakikat epon Gusti, pamangkia ki satejeuna ruhul haq. Sehingga teti santre murid, wali santri wali murid, teti guru-guru na satejeuna orang sepaham bengarti satejeuna agentong satejeuna cuma dekajunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo semataki salatullah salamullah toroe engkok jong pasang bekna sapurah orang tuana duaki orang tuana orang tua bini nak kia duaki muka-muka bekna bisa mabunga orang tuana itunya bani akhirat. Seumpamana orang tuana beda setong bektoh mi pola beda inarakana Allah maka bekna sinolonga orang tuana bekna oh tak pernah sabelik ke tapi muka-muka tetia keluarga tetia anak si soleh si solihah orang tua si soleh si solihah. Salatullah salamullah aturaki ibu-ibu pun bapak-bapakna waris pun aturaki salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Muhammad nurullah. Menteri patera bintang Kanjeng Nabi sebede ededena potra-potrana Menteri patera cahayana Kanjeng Nabi Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doaki Pak Benbu Seyong bun-bunanna penta kalaban kakaramatanna ya Allah kalaban karamata abdina orang sepoduana patetia ki anak foto abdina anak foto si soleh si solihah si akuna kapung sana kana kerana terutama ka kemana ajunan ya Allah ya Rasulullah. Pada ti orang-orang sesoki ate soki ilmu soki harta berlimpah barokah ben soki akhirat
bisa kompol ban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa teti kebanggaan na Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satujana salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Muhammad nurullah. Serahaki ke Allah, pasrahaki ke Allah, pasrahaki ke Kanjeng Gusti. Salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Muhammad habibullah. Tanamaki rasa cinta dan keajunan ya Allah ya Rasulullah. Patutiaki orang-orang secinta banika cintai sarang ajunan ya Allah ya Rasulullah habibullah. Salatullah salamullah alaika ya sayyidi ya Muhammad Rasulullah. Patutiaki anak foto abdina ya Allah, santri-santri abdina, murid-murid abdina satujuna ya Allah ya Rasulullah. Orang-orang si abekta rahmatan lil alamin, sebisa bento perjuangan epon Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa teti kebanggaan na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siong kecuk satujuna wali santri wali murid satujuna. La ilaha illallah. Muka-muka ibadat dia orang-orang say la ilaha illallah itu nyana sampai ke akhirat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tekuk dadana, jeka satujana, jeka satujana. Apak benbuk jeka satujana. Santrina jeka satujana. Tekuk dadana. Malah teti orang sepo say la ilaha illallah. Baik saya khatmil Quran ataupun saya beda saya belum khatmil Quran satujana. Tekuk dadana masing-masing. Tenggola acenci tu mereka Gusti Allah. Muka-muka tenggola sarang panjenengan ipata dia orang semin ahli la ilaha illallah itunya sampai akhirat. Tapataki ka dadana bang sebeng. Epu tapataki dadana ka dadana anak-anak potona. Sebeda ibebo papadeng anak potona. Pamasok ka la ilaha illallah. Sobung sebisa mau dikacipana Allah, sobung sema sehat kacipana Allah, sobung sema sukses kacipana Allah, sobung sema selamat kacipana Allah, sobung sema husnul khatimah kacipana Allah wa Rasulullah. Masuk satu jenah ka benteng la ilaha illallah. Pamasuk satu jenah anak potona sareng keluargana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muka-muka bisa kumpul lah kalau sarang panjenengan anak foto satu jena bisa kumpul. Sarang para masyayikh, guru-guru satu jena. Bunga sepona leluhur. Akumpul ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben masuk ke surga Allah. Ben bisa melihat Allah surga Allah. Ben pada saat ajal terakhir bimbingan sareng Kanjeng Gusti rabua Kanjeng Gusti nalkena ten kula sareng panjenengan
kalaban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takuk bun-bunan na ipu, takuk bun-bunan na, potra-potra na. Muhammadur Rasulullah. Menteri baringanan, ti orang si salamat. Satunya santri ya Allah. Satunya foto. Satunya santri saja. Murid satunya ya Allah. Pasal mentaki ya Allah. Patatiaki minahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut teresra aki satunya. Assalamu alayka ya sayyidi ya abal arwah. Assalamu alayka ya sayyidi ya sayyidal kaunaini wal thaqalain. Bacaja kisah tajana ya Allah. Babarakaki ya Allah. Papajraki ya Allah ya Rasulullah. Pamasuk ke orang-orang sing bisa dibanggakan sareng ajunan ya Rasulullah. Tore satujuna pakumpira bedai celana ilmu satujuna si hadir. Pakumpira bedai celana ilmu. Pakumpira pabahagia. Abtina bahagia ya Allah. Abtina bahagia. Maka pa bahagia kisah saja nak foto satu jena ya Allah. Terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejra 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 je ontong dunia akhirat barokah ya Rob bumi zikrullah Yayasan As-Siddiqi lembaga pendidikan untukmu dan untuk Rasulmu muka-muka tetia jalan mami semma kakasena ajunan ya Allah satu je rahmatan lil alamin. Jong ping toron pasanan asalaman ka bapakna ben ipuna toron asalaman ka bapakna akalangkong bekna sebenare pakani karena jadi payana bapakna bekna toron akalangkong kapak kambu kalangkong salaman sarepakna bekna akalangkong peluk patepak dua aki muka-muka bekna bisa mapungaah benga sepona cok elunya ada kapungaan selain kacebeun sepona toron ping sarepakna toron puk benibu jalan di tempat gerak. Salatullah salamullah. Minta penjagaan ke Gusti Allah. Boleh kanan langkah tegap maju. La ilaha illallah. Jalan. Kecil kami penuh harap. Ya si Allah. Jalanmu dengan Ya si Allah. Pamangkia ki ruhul haq panema ki paringa ki Gusti ruhul haq Muhammad nurullah Muhammad habibullah Muhammad rasulullah Nur Muhammad rasulullah abal arwah paringa ki yasi cahaya sinan kaunain wa thaqalain. Alhamdulillah doaki
Alhamdulillah. Kalangkong ya Allah, kalangkong. Muka-muka jeripayana pakna benbukna biayana satejana setiap investasi deposito sebisa petek sejak itunya mulai itunya terutama ya akhirat. Muka-muka setiap jalan kapecerana tunya akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli, baca kapi sholawat ma'rifah. Allahumma sholli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammad fil ajsad. Allahumma salli wa sallim ala aqli sayyidina Muhammad fil uqul. Allahumma salli wa sallim ala nafsi sayyidina Muhammad fin nufus. Allahumma salli wa sallim ala sadri sayyidina Muhammad fi sudur. Allahumma salli wa sallim ala qalbi sayyidina Muhammad fil qulub. Allahumma sholli Desa tejer yang sepuh juga peserta khutbah Quran untuk meninggalkan panggung kehormatan. Sekali lagi kepada ayahanda dan peserta khutbah Quran untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Ngaji pesanan Habib kanuan sebeda keadaan pesanan fil albab. Allahumma salli wa sallim ala sirri sayyidina ngiring longku Muhammad fil asrar. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina